बना लो। रस निकाल के देना। हेलो, आवाज आ रही है?
वो तो मना कर रहे हैं, वो 6 बजे के बाद का बोल रहे हैं, 6:30। तो आप करवा दोगे? ये सारे कोई भी टाइम नहीं किचन वालों बड़े तो लंच वालों इतना तो ना बदल जाएगा। बेसिक
मटन बॉयल अभी कर लिया 2800 रुपये। हाँ बेफिक्र हो जाओ। सही है भाई। ये उस्ताद जी क्या है ये? ब्लैक पेपर है। ब्लैक पेपर के अंदर एक दो मसाले मिक्स हुए हैं। ब्राउन प्याज है। ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज ला के दे। ये धनिया। उसके रख गया।
नहीं देखते हैं यार। बस सही। बन गए कार्टन। चक्कर आ गए। जमात बड़ी हुई है। चला जाता होगा। नज़दीक से लोग
धुआं निकल रहा है ना, हवा है, पता भी नहीं चल रहा। उधर पड़ा है। ए, इधर वाला है। ये और धनिया बना। फल धोने की पानी लग रहा हिंदी जंडो पता नहीं उससे पानी जंडो ले गई। आपको जाना है ना, मैंने जब आपको निकाल आपका क्या निकल आया, आपको क्या, आपके लिए बुलाऊं, आपके लिए नहीं। आया मशीन जरा अंदर आया। कर रहे थे 1:30 बजे कॉल, अल्लाह के बंदे नमाज का टाइम है और ये सामने आना तो इतना मुश्किल, तो एड्रेस भी नहीं गेट बोल तो बनाए तो आपको कर दे खुद कर दो भाई,